Hello kakabsat ko nga Ilokano nga nagurat nga padpada nga mamartek. Kaririing ni tatangyo kakabsat aldawen alas 12. Kastoy gayam ti routine ko kakabsat no malpas agriing ti bigat. Pagibelang ti isbo. Siyempre kasta kakabsat no hanggang nga rich kid. Ti pagyanam di isbo nangisit nga kasirula. Tapos inamo na ati lakay nga duldog agat dari red horse. Lastog 2x2 wala ininom yun jirabi. So ay jay kakabsat agwalis-walis tayo met tapno mawatwat ti bagbagi. Siyempre ipakita tayo met aji crush tayo nga nagagat tayo ngam ti personal dinudugyot. Tapos sinasadot nga aramid. Hoy crush, baka naman. Umabuyboy ang ating nga video ay kat ag-chat ka, nag-chat ka, ay sos. Inaldaw ka nga bakkalan ti baka di taltalon. Saos ko naktumit, malin mo lang ako, inaldaw ka kog taran tirabong ti karuba. At iyon, kakabsat nga nagurat, numalpas tay agdalos ti paraangan, ay kat ag-exercise tayo. One hand push up ata kakabsat, 1 to 1,000. Apo, ilaban mo nga rod tatang. Sige, ilaban mo. Ilaban mo. Ne, pay nga, nabandog dila kaya. Tila aramidan natin nga lakayan, nagrawat mo lapulutan. Hala, sige. Igiling mo nga rod. Igiling mo tatang ko. Power. Ilaban mo man, besh. Dinalaw ko gayam kakabsat nga nagurat dagiti duwa nga anak ko. Hala, nagdadakkel da gayam mabalinen si kayo. Hoy si kakras, ibagam lang ni sigurado ka kinyakon. Taparchat dagiti baboy yan. Hey. Isuna ni Pampo, kinilutan. Sao si gado ba naan? Dita kakabsat madama na agkap-kapi. Iti pinagtimpla gayam ti kapi kakabsat nga nagurat dapat sakto lang ti danom na. Siyempre kasla pinagayat ko mat kinyam crush. Hangag subsobra, hangag kurkurang. Ilaban mo an besh. So ay jay kakabsat, madik na malmalayan kag uging gayam ti rupa.